Dobar dan. Dobar dan. Evo, za danas smo pripremili nešto što nam je stiglo novo u ponudu, što do sad nismo imali. Znači, Cybergun je pod Schmeisserovom internacionalnom licencom napravio Schmeisser MP40 CO2 GBB. Pa eto, da lagano vidimo šta se tu sve događa. Znači, radi se o replici koja je na CO2. Imamo ovaj spremnik u koji idu dvije ampule. Tu sam sa strane rastavio jedan spremnik da se vidi kako to izgleda. Znači ovdje se pritisne jedno dugme, ovo se izvadi, ovaj srednji dio, dole se očarafi i ubaci se dvije ampule. Spremnici su 30 kuglica, metalni su i imamo dodatne naravno u ponudi, jedan se dobiva uz pušku se također dobiva šipka za čišćenje, jedan imbus i jedan speed loader. Puška je full metal, osim ove imitacije bakelita, to je znači ovaj tu smeđi dio, imamo ovdje prihvate za remenje, imamo sklopivi kundak, zato što je Schmeisser kad se proizveo, da prokažemo da gospodin Schmeisser nije imao veze nikakve ni sa konstrukcijom, ni sa proizvodnjom, tako da se to od početka krivo zove, ali taj naziv je opće prihvaćen, pa ga i dalje tako zovemo. Imamo znači full metal tijelo, nastao je za vrijeme Drugog svjetskog rata kao mašinen pistole, znači automatski pištolj. Nastao je zato što su trebali u oklopnim vozilima nekakva kompaktna automatska oružja, postao je popularan po kojekakvim filmskim adaptacijama, u igricama kojekakvim starim, novim, dan danas se koristi. Znači imamo, također ima i hop-up koji se namješta unutra, znači charging handle, kada je prazan naravno ostaje u prednjem položaju, u zadnjem položaju ovako, onda se samo stisne okidač i on se vrati u original položaj ili drugim riječima povuče metak u cijev. Šta još spomenuti? Ništa, zanima nas kako će se ponašati na terenu. I evo, to bi ukratko bilo to. Vidimo se sutra. Eto, jedina stvar, još jedno, ima samo je poluautomat i nema automatski mod. Nema. Ja sam mislio da ima. Nema. Nije, ima, piše full semi safety. Dobro, onda moraš. Ima i automatski mod, da. Da, što sam isto zaboravio reći, rastavlja se isto i kao pravi i kao AEG replika. Znači ovaj tu dole mali gum se povuče i ovo se samo izvuče prema gore. Isto tako se i vraća nazad, sve sjeda lijepo na svoje mjesto. Tako da evo, to bi ukratko bilo to, ništa, vidimo se sutra, lijep pozdrav. Pozdrav.